Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé un petit peu en retard sur la place Saint-Pierre. Il faut dire qu'il fait très chaud aujourd'hui sur la ville éternelle. Et comme d'habitude, après avoir salué les fidèles et salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal libro del Deuteronomio. Interroga pure i tempi antichi che furono prima di te. Vi fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu e che rimanesse vivo. O hai mai tentato un Dio di andare a scegliere una nazione
in mezzo a un'altra, con prove, segni, prodigi e battaglie, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i tuoi occhi. Tu sei stato fatto spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio e che non v'è altro al di fuori di Lui. Parola di Dio. Du livre du Deutéronome. Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé. Est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Il t'a été donné de voir tout cela pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Parole du Seigneur. A reading from the book of Deuteronomy. For ask now of the days that are past which were before you, whether such a great thing as this has ever happened or was ever heard of. Did any people ever hear the voice of God speaking out of the midst of the fire as you have heard and still live? Or has God ever attempted to go and take a nation for himself from the midst of another nation, by trials, by signs, by wonders, and by war, according to all that the Lord your God did for you in Egypt before your eyes? To you it was shown, that you might know that the Lord is God, there is no other besides him. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Denn forsche noch einmal in früheren Zeiten nach, die du vor dir gewesen sind. Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses und hat man je solches gehört? Hat je ein Volk mitten aus dem Feuer die donnernde Stimme eines Gottes reden gehört, wie du sie gehört hast, und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen und sie mitten aus einer anderen herauszuholen, unter Prüfungen, unter Zeichen, Wundern und Krieg? Wie alles, was der Herr, euer Gott, in Ägypten mit euch getan hat, vor deinen Augen? Du bist es, der das hat sehen dürfen, damit du erkennst: Der Herr ist der Gott, kein anderer ist außer ihm. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Deuteronomio. Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido. ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto, o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras
mediante pruebas, signos, prodigios y guerra, como todo lo que hizo el Señor, vuestro Dios, con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos. Te han permitido verlo para que sepas que el Señor es el único Dios y no hay otro fuera de Él. Palabra de Dios. Leitura do livro do Deuteronômio. Escruta os tempos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem na terra. Pergunta se houve jamais uma coisa tão extraordinária como esta, e se jamais se ouviu coisa semelhante. Houve, porventura, um povo que, como tu, tem ouvido a voz de Deus falando do seio do fogo, sem perder a vida? Algum Deus tentou jamais escolher para si uma nação no meio de outra, por meio de provas e de sinais, de prodígios e de guerras, como o Senhor, vosso Deus, fez por vós no Egito, diante de vossos olhos? Tu foste testemunha de tudo isso, para que reconheças que o Senhor é Deus e que não há outro fora dele. Palavra do Senhor. قراءة من سفر تثنية الاشتراع. والآن فسل عن الأيام الأولى التي كانت من قبلك. هل كان مثل هذا الأمر العظيم؟ أو هل سمع بمثله؟ وهل سمع شعب صوت إله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وبقي على قيد الحياة؟ أو هل حاول إله أن يأتي ويتخذ له أمة من وسط أمة بتجارب وآيات وخوارق وحروب ويد قوية وذراع مبسوطة ومخاوف عظيمة مثل كل ما صنع لكم الرب إلهكم بمصر أمام عينيك؟ فقد أريت ذلك لتعلم أن الرب هو الإله وأن ليس آخر سواه. كلام الرب. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Zapytaj no dawnych czasów, które były przed Tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi. Zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to, lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak Ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, jak to wszystko, co Tobie uczynił Pan, Twój Bóg, w Egipcie na Twoich oczach? Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego. Oto Słowo Boże.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi questa udienza Cette audience aujourd'hui si svolgerà se tient come mercoledì scorso. comme mercredi dernier dans la salle Paul VI. Ci sono Il y a tanti ammalati beaucoup de malades che per custodirli dal caldo et pour les protéger de la chaleur fossero più comodi, sono lì. sont restés là, Ma seguiranno mais l'udienza ils suivront come cette assisteremo audience anche noi. avec les grands écrans, avec Cioè non ci sono due udienze, il n'y a c'è pas una deux sola. audiences, il y a une seule audience et saluons donc Gli ammalati les dell'Aula personnes Paolo malades VI. de la salle Paul VI. E continuiamo Et nous continuons donc a parlare à sui parler des commandements che, come abbiamo qui, detto, comme nous l'avons dit, più che comandamenti plus que des commandements, sono le parole ce sont les paroles di Dio al suo popolo, de Dieu à son peuple, che cammini bene, afin que ce peuple marche correctement. amorevole di un padre. Des mots d'amour d'un père. Le 10 parole Les 10 iniziano così. paroles commencent comme ça. Io sono il Je suis Signore le tuo Seigneur Dio, ton Dieu, che ti ho fatto uscire qui t'a dalla fait terra sortir d'Egitto, du pays d'Égypte, dalla condizione de la servile. maison d'esclavage. Questo inizio Ce début semblerait estraneo étranger alle leggi aux vere e véritables proprie che seguono. lois Ma qui non è suivent, così. mais ce n'est pas ainsi. Perché questa Puisque proclamazione cette che Dio proclamation fa que di Dieu sé fait de lui-même della liberazione, et de la libération, perché si arriva al monte afin Sinaï, on arrive au mont dopo Sinaï aver après avoir attraversato traversé il Mar Rosso. la mer Rouge. Il Dio Le Dieu d'Israël prima salva, d'abord sauve, puis chiede fiducia. demande la confiance, Ossia, c'est-à-dire le décalogue de la loi incomincia commence dalla generosità. avec la générosité de Dieu. Dio Dieu mai chiede ne demande senza jamais dare prima. sans d'abord donner. Mai. Jamais. Primo salva. D'abord primo il dà. sauve et donne, chiede. ensuite il demande. Così è il nostro Padre di amore. C'est comme ça qu'est notre Père. E capiamo Et nous l'importanza comprenons della prima l'importance de la dichiarazione. première déclaration. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'è un possessivo. Il y a c'è un una possessif, il y a une relazione, ci si relation. appartiene. On Dio appartient. non è un estraneo, è il tuo Dio. Dieu n'est pas un étranger, il est ton Dieu. Questo illumina tutto Cela il decalogo. éclaire tout le décalogue et révèle aussi le secret de l'action chrétienne. Perché è lo Car stesso atteggiamento c'est la même attitude de Jésus qui dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Le Christ est l'aimé du Père et il nous aime de cet même amour. Il ne part pas de lui-même, mais du Père. Souvent, nos œuvres échouent parce que nous partons de nous-mêmes et non de la gratitude. Et qui commence par lui-même, où arrive-t-il? Qui part de lui-même, où peut-il arriver? À lui-même. Il est incapable de faire du chemin, d'avancer. Il revient sur lui-même. C'est justement cette attitude égoïste qui, en plaisantant, les gens disent cette personne, c'est moi avec moi et pour moi, être soi-même, et il revient à lui-même. La vie chrétienne est tout d'abord la réponse de reconnaissance à un Père généreux. Les chrétiens qui ne suivent que des devoirs disent de ne pas avoir une expérience personnelle de ce Dieu qui est le nôtre. Je dois faire cela, 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 seulement des devoirs. Il te manque quelque chose.
Quel est le fondement de ce devoir? On doit faire comme ça, non. Le fondement de ce devoir est l'amour de Dieu, le Père, qui d'abord donne, ensuite il commande. Mettre la loi avant la relation n'aide pas le chemin de foi. Comment un jeune peut désirer d'être chrétien si nous partons uniquement d'obligations, d'engagement, de cohérence et non de la libération? Être chrétien est un chemin de libération. Les commandements te libèrent de ton propre égoïsme. Ils te libèrent puisqu'il y a l'amour de Dieu qui te fait avancer. La formation chrétienne n'est pas basée sur la volonté, mais sur l'accueil du salut, sur le fait de se laisser aimer. D'abord, la mer Rouge. Ensuite, le mont Sinaï. D'abord, le salut. Dieu sauve son peuple dans la mer Rouge. Et ensuite, sur le mont Sinaï, il dit ce qu'il doit faire. Mais ce peuple sait que ces choses les fera, puisqu'il a été sauvé par un Père qui l'aime. La gratitude est un trait caractéristique du cœur visité par le Saint-Esprit. Pour obéir à Dieu, nous devons tout d'abord nous souvenir de ses bienfaits. Saint Basile dit « Quiconque ne laisse pas tomber dans l'oubli ses bénéfices est orienté vers la bonne vertu et vers tout travail de justice, toute œuvre de justice. » Où cela nous amène-t-il? À faire exercice de mémoire. Combien de belles choses Dieu a faites pour chacun d'entre nous. Comme notre Père Céleste est généreux. Maintenant, je voudrais vous proposer un petit exercice. En silence, tous. Mais chacun doit répondre dans son cœur. Combien de belles choses a fait Dieu pour moi? Voilà la question. Et en silence, chacun d'entre nous doit répondre. Combien de belles choses Dieu a fait pour moi? Combien de choses, de belles choses Dieu a fait pour moi? Et voilà la libération de Dieu. Dieu fait tellement de choses belles et nous libère. Et pourtant, quelqu'un peut sentir de ne pas encore fait une véritable expérience de la libération de Dieu. Cela peut arriver. On peut se regarder à l'intérieur et trouver seulement un sens du devoir, une spiritualité de serviteur et pas d'enfant. Que doit-on faire dans ce cas? Comme l'a fait le peuple élu, dit le livre de l'Exode. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Du fond de leur esclavage, les fils d'Israël gémirent et crièrent. Du fond de leur esclavage, leur appela monta vers Dieu. Dieu entendit leurs plaintes. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Dieu regarda les fils d'Israël et Dieu les reconnut. Dieu pense à moi. L'action libératrice de Dieu, placée au début du décalogue, c'est-à-dire des commandements, est la réponse à cette
lamentation, cette complainte. Nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls, mais de nous peut partir un cri d'aide. Seigneur, sauve-moi, Seigneur, montre-moi le chemin, Seigneur. Caresse-moi, Seigneur, donne-moi un petit peu de joie. Voilà un cri qui demande de l'aide. C'est à nous de demander d'être libérés de l'égoïsme, du péché, des chaînes de l'esclavage. Ce cri est important. C'est la prière, c'est la conscience de ce qui est encore opprimé et qui n'est pas encore libéré en nous. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas libérées dans notre âme. Sauve-moi, aide-moi, libère-moi. Voilà une belle prière au Seigneur. Dieu attend ce cri, puisqu'il peut et veut briser nos chaînes. Dieu ne nous a pas appelés à la vie pour rester opprimés, mais pour être libres et vivre dans la gratitude, obéissant avec joie à celui qui nous a tant donné, infiniment plus que nous ne pouvons jamais lui donner. C'est beau cela. Que Dieu soit toujours béni pour tout ce qu'il a fait et fera pour nous. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici maintenant le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous entrons aujourd'hui dans le texte du Décalogue qui commence par la proclamation que Dieu fait de lui-même et le rappel de sa bonté. Car le Dieu d'Israël sauve d'abord et ensuite il sollicite la confiance de son peuple. Ainsi, Dieu n'est pas un étranger, il est ton Dieu. Cette affirmation éclaire le Décalogue et révèle le secret de la vie chrétienne qui est avant tout la réponse reconnaissante à la bonté du Père, à l'image du Christ qui, aimé du Père, nous aime de cet amour. La formation chrétienne n'est donc pas basée sur la force de la volonté, ni sur le seul sens du devoir, mais sur l'expérience personnelle de la relation avec Dieu, l'accueil de son salut et sur le fait de se laisser aimer. D'abord la mer Rouge, puis le mont Sinaï. La reconnaissance est un trait caractéristique du cœur visité par l'Esprit Saint. Pour obéir à Dieu, on a d'abord besoin de se rappeler ses bienfaits. Nous sommes ainsi conduits à faire un exercice de mémoire et à reconnaître les belles choses que le Seigneur a faites pour nous. Pourtant, certains peuvent avoir l'impression de ne pas encore avoir fait l'expérience de la libération de Dieu. Alors, comme le peuple élu,
il nous faut crier vers Dieu et demander à être libérés. Dieu attend ce cri parce qu'il peut et qu'il veut briser nos chaînes. Pour sa bonté, que notre Dieu soit toujours béni. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia e da altri paesi francofoni. Spero che questo periodo estivo che inizia sia un'opportunità per tutti di approfondire la propria relazione personale con Dio, per seguirlo più liberamente sul sentiero dei Suoi comandamenti. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones. Je forme le vœu que cette période estivale qui commence soit l'occasion pour chacun d'approfondir sa relation personnelle avec Dieu afin de le suivre plus librement sur la voie de ses commandements. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the commandments, we now consider the text of the Decalogue, the 10 commandments given to Moses on Mount Sinai. The text begins with the words, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. God first identifies himself as our God, the God whose love sets us free from all that enslaves us. These words show that God's commands are really an invitation to respond with gratitude to his saving love, a love disclosed fully in the coming of Jesus, his Son. Gratitude to God for his many gifts and willingness to accept his offer of love are at the heart of the Christian moral life. They inspire us to heed God's words and obey his commands. If our obedience to God's law is servile, mere legalism, then, like the ancient Israelites, we should cry out in prayer to be released from that slavery and to enjoy the freedom of God's beloved children in Christ. God wants to break every chain that binds us, so that, in loving obedience to his will, we can enjoy true freedom and life in abundance. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Scozia, Irlanda, Svezia, Grecia, Australia, Cina, Vietnam e Stati Uniti d'America. Saluto inoltre la delegazione di NATO Defense College, con fervidi auguri per il proprio servizio a favore della pace. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from Scotland, Ireland, Sweden, Greece, Australia, China, Vietnam, and the United States of America. I also welcome the delegation from the NATO Defense College,
with prayerful good wishes for their service to the cause of peace. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, die 10 Gebote beginnen mit einer Verkündigung Gottes und seines befreienden Handelns. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Der Dekalog nimmt also seinen Ausgang von der Großherzigkeit Gottes, der seinem Volk zuerst Rettung verschafft, ehe er um Vertrauen bittet. Es besteht eine Beziehung, eine Zugehörigkeit, die durch das Fürwort Dein zum Ausdruck gebracht wird. So ist das christliche Leben vor allem dankbare Antwort an einen großzügigen Vater und gründet in der Annahme des geschenkten Heils. Die Dankbarkeit ist ein Wesenszug dessen, der vom Heiligen Geist berührt wurde. Um Gott zu gehorchen, muss man vor allem seiner großen Taten gedenken. Wer noch keine echte Erfahrung der Befreiung durch Gott gemacht hat, soll wie das Volk Israel zum Herrn rufen. Wir können uns nicht von allein retten, aber wir können Gott um Hilfe bitten. Es liegt an uns, um Befreiung zu bitten. Dieser Ruf zum Herrn ist wichtig, ja ist Gebet und macht bewusst, was in uns noch unterdrückt und unfrei ist. Gott wartet auf diesen Hilferuf, um uns von unseren Fesseln zu befreien. Denn Gott will, dass wir frei und in Dankbarkeit leben und mit Freude ihm gehorchen, der uns unendlich mehr gibt, als wir ihm je geben können. Sono lieto di accogliere I fratelli e le sorelle di lingua tedesca. Saluto in particolare I vari gruppi di studenti presenti a quest'udienza. L'inizio del Decalogo ci ricorda che Dio ci ha amati per primo. La nostra vita, secondo I comandamenti, è risposta all'iniziativa d'amore di Dio ed espressione della nostra gratitudine. Lo Spirito Santo ci doni sempre la sua grazia. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewendet. Gerne heiße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache willkommen. Besonders grüße ich die verschiedenen Schulgruppen, die an dieser Audienz teilnehmen. Der Anfang des Dekalogs erinnert uns daran, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Unser Leben nach den Geboten ist Antwort auf das liebende Handeln Gottes und Ausdruck unserer Dankbarkeit. Der Heilige Geist schenke uns stets seine Gnade. Santo Padre,
Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el texto de los 10 mandamientos está precedido por una frase que pone de manifiesto la generosidad de Dios, recordando que Dios liberó a su pueblo y lo sacó de la esclavitud. Es una muestra más de que nuestro Dios primero salva y después nos pide confianza. Desde esta perspectiva, la vida cristiana no es simplemente un obedecer normas ni cumplir deberes. Tampoco depende solo de nuestra fuerza de voluntad, sino que es una respuesta agradecida a un Padre generoso que nos ama y nos libera. Un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo es agradecido y recuerda la bondad de Dios y los muchos beneficios que ha recibido de Él. Si alguien no ha hecho todavía experiencia de la acción liberadora de Dios en su vida, necesita elevar su grito al Padre como hizo el pueblo de Israel. Él siempre escucha el lamento de sus hijos y los libera. Nosotros no podemos salvarnos únicamente con nuestras propias fuerzas, pero podemos gritar pidiendo ayuda. Esto es ya una forma de oración que brota de lo que en nosotros existe de oprimido y necesitado de libertad. Dios escucha siempre nuestro grito, pues Él nos ha llamado a vivir como hijos libres y agradecidos, obedeciendo con alegría a aquel que nos ha dado mucho más de lo que nosotros podemos darle. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los invito a que, recordando todo lo bueno que Dios ha hecho en ustedes, respondan con libertad y alegría a la llamada de Dios, que nos ama y nos libra de nuestras esclavitudes para que podamos vivir como sus hijos amados. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer en espagnol les fidèles de langue espagnole. Et le Saint-Père a salué aussi les fidèles de langue française, allemande, anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, aos idosos, às crianças e aos jovens, aos recém-casados e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã.
O texto bíblico que narra a entrega dos 10 mandamentos à humanidade começa com a seguinte frase: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair do Egito, da casa da escravidão. Com essas palavras, Deus nos ensina que antes de transmitir a sua lei, Ele quer que façamos experiência da sua ação redentora nas nossas vidas. Por isso, Deus se apresenta como o nosso Deus, não alguém distante, mas um Pai que nos ama e que enviou seu Filho unigênito por amor. Com isso, descobrimos que o segredo do agir cristão é o agradecimento. Assim, entendemos também o porquê de muitas pessoas terem dificuldade para acolher a fé cristã. Às vezes, apresenta-se a lei, as obrigações, antes da experiência da libertação. Por isso, é necessário fazer sempre memória de tudo o que Deus fez por nós. E aqueles que não fizeram experiência dessa libertação de Deus, devem fazer como o povo eleito, clamar para que sejam socorridos. Desse modo, faremos que a nossa vida cristã se converta numa verdadeira ação de graças ao nosso Deus, que é um Pai generoso. Rivolgo un cordiale saluto ai gruppi giunti dal Portogallo e dal Brasile e agli altri pellegrini di lingua portoghese, augurando che questa visita in occasione della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo possa confermare tutti nella fede, speranza e carità. La Madonna vi accompagni e vi protegga. Dirijo uma cordial saudação aos grupos vindos de Portugal e do Brasil e demais peregrinos de língua portuguesa, desejando que esta visita, por ocasião da solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, possa confirmar a todos na fé, esperança e caridade. Que Nossa Senhora vos acompanhe e proteja. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع قداسة البابا اليوم تعاليمه حول الوصايا العشر، موضحا أن الله قد أعطى هذه الوصايا بعد أن أخرج شعبه من العبودية، لتأكيد أنه ليس إلها يفرض واجبات وقيودا، إنما هو أب يظهر سخاء محبته ويخلص أولا ثم يخاطب شعبه ويرشده. لذا فعيش الوصايا هو قبل كل شيء إجابة ممتنة لهذا الآب السخي، فمحبة الله تسبق الشريعة وتعطيها معنى. وهنا شدد قداسته على أهمية تذكر كل حسنات الله في حياتنا، لأن هذا يجعلنا ممتنين له، وحث الأشخاص الذين لم يختبروا بعد تحرير الرب لهم لأن يصعدوا صرخة استغاثة له على غرار الشعب المختار، لأن الله يقدر ويريد أن يحل جميع قيودنا
لنكون أحرارا ونطيعه بفرح الأبناء الممتنين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare il coro La Perfetta Letizia dall'Egitto. Nusroto dal Libano. I fedeli della parrocchia San Salvatore da Gerusalemme. Dio diede i comandamenti al suo popolo dopo averlo liberato dalla schiavitù, mostrando così la generosità del suo amore paterno. Dio desidera sciogliere tutte le nostre catene per vivere la vita ai comandamenti, non con lo spirito di schiavi, ma con la libertà dei figli. Il Signore vi benedica e vi protegga dal maligno. أرحب بمودة بالأشخاص الناطقين باللغة العربية، وخاصة بكورال الفرح التام القادم من مصر، وبجوقة نوسوروتو من لبنان، وبمؤمني كنيسة المخلص من القدس. لقد أعطى الله الوصايا لشعبه بعد أن حرره من العبودية، مظهرا هكذا سخاء محبته الأبوية. فالله يرغب في أن يحل جميع قيودنا كي نعيش الحياة والوصايا لا بروح العبيد وإنما بحرية الأبناء. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dekalog, który jest tematem naszych rozważań, zaczyna się proklamacją: Ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem. Bóg, dając Izraelitom przykazania, przypomina im, że nie jest dla nich kimś obcym. Jest tym, kto ich wyzwolił, oczekując od nich zaufania. Należy mu się wdzięczność. Wspomniana proklamacja rzuca światło na cały dekalog, także na nasze życie chrześcijańskie. Za wszystko winniśmy dziękować Bogu, pamiętając o Jego dobrodziejstwach, o tym, jak wspaniałych rzeczy Bóg dokonuje dla każdego z nas. Niech nie zabraknie naszej wdzięczności, której znakiem będzie wzajemna miłość, jakiej uczył nas Pan Jezus. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wypełniając przykazania tylko jako obowiązek, nie doświadczymy osobistego spotkania z Bogiem, który jest naszym Ojcem. Ktoś może tego nie dostrzegać, nie rozumieć. Można przyjąć wobec przykazań postawę sługi,
a nie dziecka Bożego. Warto może wówczas przypomnieć sobie jednak wołanie Izraelitów o wyzwolenie z niewoli egipskiej i tę proklamację ze wstępu do dekalogu, gdy Bóg, nadając ludziom prawo, wyraźnie im wskazuje, że to On jest Ojcem, który ocala i wyzwala. Pamiętajmy, że Jego miłość poprzedza prawo i nadaje mu sens. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi giunti dalla Polonia e dall'estero in pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli. Saluto i provenienti da Gucci che accompagnano il proprio arcivescovo, il quale riceverà il palio da metropolita. Do il mio benvenuto ai diaconi neoordinati dall'archidiocesi di Cracovia e della diocesi di Velho-Sieti. Saluto a tutti che il periodo delle vacanze che inizia sia un tempo di riposo e che una bella occasione per contemplare Dio nel capolavoro del suo creato. Con coraggio custodite la fede, professandovi sempre di Gesù. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków, którzy przybyli z Polski i z zagranicy w pielgrzymce do grobów świętych apostołów Piotra i Pawła. Pozdrawiam pielgrzymów z Łodzi, towarzyszących swemu arcybiskupowi, który otrzyma paliusz metropolity. Witam również nowo wyświęconych diakonów z archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej. Życzę wszystkim, by okres wakacji, który się rozpoczyna, był dla Was czasem wypoczynku i okazją uwielbiania Boga za dzieło stworzenia. Z odwagą trwajcie w wierze, przyznając się zawsze do Chrystusa. Z serca Wam błogosławię. Beatissimo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto d'ingresso. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les participants au chapitre général des Sœurs franciscaines des Immacolatine, les religieuses carmélites de Trivandrum, les religieuses de Notre-Dame et les confirmants de la citadelle de Modène. Je salue la Casa Famiglia Sant'Antonio Abate de Sassari et
d'autres associations venues de la péninsule italienne. L'Associazione Socioculturale di Musica di Orosei e la Caracciolo Academy Musical School di Roma. Un pensiero speciale. Et pour terminer, j'adresse une pensée aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Après-demain est la solennité des saints apôtres Pierre et Paul, les patrons de Rome. Apprenons de ces apôtres du Seigneur la capacité de témoigner avec courage l'évangile de Jésus au-delà des différences, en gardant la concorde et l'amitié qui fondent même la crédibilité de toute annonce de foi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain à partir de 16h. Vous pourrez suivre le consistoire pour la création de nouveaux cardinaux. Donc, demain, 16h. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée. Il fait très chaud aujourd'hui, donc attention. Ciao, à bientôt.